所以它现在有3个把它遮住、盖住，所以我们来这边到的第一个台体照就是照这个，我们在这站后面的照，好不好？等一下，希望前提合照。支架，麦哲伦十字架到这边来。你看左边有一个白色的衣服跪到那边的，那是我们第一个天主教徒胡安娜，是酋长的太太，是第一个天主教徒。那这个手叉腰的那个就是麦哲伦，把十字架插上来。我们有真正这个图哦，这个图。 Ninyo balaan na cross, mga santo sa mga santa sa tanan. Yung katilawa tangalan, pasalamat sa Taiwan Group. Aniya karon sila sa mga latubangan, nagatuman sila mga panaan, tagay sila may lawa sa mga tagadlaw, palalit taon sila sa mga kadautan, palayo taon sila sa mga disgrasya, silang pagtulis kahit sa mga guest, sa Taiwan Group Marcio Santo Niño, more blessings silang family, huwag kahusay kalipay na silang panimalay, ninauti mo sa punon sa mga grasya, ikapaton tipo kalawasan ni Atak galingan sa mga sakit Senyor Santo Niño. Ubanitaon sa Senyor Santo Niño. More blessings silang pamilya. Ang kahusay kalipay na silang panimalay. Viva! Pit Senyor Santo Niño Balaan na Cross. Mga santo sa mga santa sa ngalan samahan sa anak Espiritu Santo. Viva Senyor Santo Niño. Amen. Thank you。他讲什么听得懂吗？听不懂。我马听不。有些要台湾。